Gambia News and Politics. Badiŋolu kondalta kela ñamen doron mbariŋolu fanaŋ ŋe be konton kabiri mbariŋ Alhaji Moro Balde kata mbariŋ ŋan sujilen Sonko mba konton na mba tentula mba jeyila mbariŋ Duta Kante ani mbariŋ tomal be ŋal be konton mbariŋolu alda suba nkotolu fanaŋ ŋe be konton kabiriŋ Alhaji Alhaji Bajamba Bojang Burfut Alhaji Seku Maje Suare Alhaji Usman Dabo koto Alhaji Dudu Baro Nyolu koto Mamadou Baro Nyolu koto Jawra Sedikan Nyolu koto Sankum Baro Nyolu ngali be konton koto Mfalle Mas Nyolu koto Omar Keba Mas nin koto tomal be mbulo ben komon koto nyolal da suba badin Gambian ko lun natale ko ngan sin den kilo lam de ada madingolu wallahi taraku koto lam Gambia mbe chahano le bulala ngasobe ya muta nin ko nganna banko sambano batarole be kelela ay buruka toñaye sabati nin ko nganna banko sambano ñakono juuberole be bolaje nga toña ne dingo fo ñoye hanna ya tarambe ku yala wati kuntun nin toña lota doron bebe diyala lembe kela kilimoti nin ko nga banko sambano nafiki yale be bola wuliya fole be fola abe bola nafiki yale be bola wuliya fo e bo faniyaye buruka toñaye sabati nin ko nganna banko sambano badi Gambiyankol lafta bi ka diamo dati mbita kombo gunjur mbe gunjur alkali gunjur almame mba be kontonna alfa kendolu mbulo be bamburin komo mbal kontonna badi ngolo ngakule je ayen niyo sunu ayen niyo fitindi ayen batandi bake katum mawolon tolla dindi yato sakatul kebal men siatan tolti menketa Imam Mamadou Lamin Toureti alama mansatalla yala noro selendi aya mendi nyato ay menda noma Gambia News and Politics. Imam Mamadou Lamin Touré nga kalamuta non ay kacha kende bake biri ko ya kumandi United Democratic Party ya kumandi ko almamul la bunyala mu ya sambaje pour ayta diamo badi wol woketa amantili fulo si NPP ko fana wulita e koy kata imam forlondile munemo forlondiroti mandin ko la tolle siatan tete atolu menu kala mo ya tolle ka kumo koto lonteti wala mu ninke baye kumo fo wara nimmo e kumo fo hanni fulangole mu yemo londi e kaye ko yemem fo asayin kan wara yela kumo falin ñene kete imam la bari mo bukaf ning ayatara NPP ye Imam Mamadou Lamin Touré buña koy ka foy dala ñame biri imam diamu kaw moy itolo ñanta falal he imam be yale na molem wara imam ate president Barrow tulaje bari ñen kuma kaw mem fota ayafu molle kono ayafu misil molle kono alenga yamfu imam ma fo wati do ninga silo soto mbenta wate o men nan sina imam diamundi asina kumol senende wara sina kumol fo mol safo ko imam wolunde ay kuma kende fo bi fana ay kuma kende fo par imam ye kumo fo hanama montro wati muwani nano si ale ñu wala microphone la al kalkata imam le diamundi koteke ko ay kuma kaw men fa nyanta o falin na lay kuma do fo ntol ning atol jumale imam doya kul ja al haqq wa jaaka al batil innal batila kana jahuka
badin gambiyan kolu alin nga wulin na kebalu tanka jannin dinul be doyala alin nga wulin na kebalu fasa jannin dinul be doyala ngo nte nga falen ne kunu nga kudol fo mawol koto long bar binge koto lonne ndabuka kebal ma de mbuka musol fanam ma beri nga politiko dati ya jame bondirin kola anin bi tema mota moy lante ka imamul ka jafi nke ya marle doron ndoyata le pour que ya mari bari nkan na domande wala fo kale la wara malu kan ngo alako jalla wa ala wa ta'maruna an-nas bil birri wa tansawuna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun nte mafo de imam mafo kila mafo sallallahu alayhi wa sallam wallahi nte nga lon ko imam atele ala nya silon so don tetinte nte nga wolon wallahi nga lon ko imam atele ala lon teti nte nga wolon bare dinnew dole be imam noma iko itul ka imam le fasa nsafo dinnew bari mansia ni ala lon tin tele silata allati wallahi billahi tallahi idabu ka tonya ibuka tonya fasa andu imela imamul bunya ime fasa Gambia News and Politics. Imam Mamadou Lamine Touré mobile sewota fo men numal la fi toñala bar Imam Mamadou Lamine Touré hanala diamo biring NPP tata no may wala fa ko bira ñaaye alaji Ousainou Diala buña molam hormo ne buña la be tema almanyan na imam forindi la kuma fulala bar alako atamaruna an-nas bil birri wa tansawuna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun koni atul mol menu tilinta atul menu be mo tilindi wol kono alikala fe pour ka molu tilindi alaka nyina le fon la andon alke bambu al-qur'anu le koma fo altekela hakili maltiba atul menu ka molu tilindi tonyala alaba to lela de amantef tol dolu montay ga mantile tol dolu jengata do mande baratul menu tilinta alka molu tilindi tonyala alka nyinal fawol la andon alka alqur'ano la fo tatluna alkitab alka alqur'ano la fo afala taqilun ndama fo alala ale ñing ke ba kendo ñim mo kalsare mo ñing ala nya silanna ñim men ka molu londi dino la ñim men ka molu ya maru bil ma'ruf aka mol fatande anel munkar ali ya forende kuma fulala within 24 hours je imam la dindi wolu talibul men ko itol fanan ka imam le fasa wol fanan manna kana ko mo ñi yitandi ka fo ko hanide nalbe ko kele na barale men ken imam wala almanyan na okela fo itol ka fo ko ha e ko NP mun ko UDP ko le imam ka jafi he bari gambian ta malon tol takitab jimin tol to nya wala fita fala gambian daki i ka murota e ka kan fisi fasa every day lolo e ka to nya kan fisi fasa butu muntuma le ba kun fulanta malo kato wallahi suma wallahi imam la kumo diata mo bele mo tonya moti barif jannin 24 hours doro itata no may microphone o tilanga le kay diam fallafta al mamoni mansala ko yandila yenyine ke imam birkama al mama ke bani imam Touré fanam Touré kundalto ilafta nyine kela al mamo la membe
jana to ɗum Umar Imam Umar Bojang Jamburu kata noma ka kacandi almamo ya ibadallah mbela ñatonkolu na dina ñatonkolu pour ka da dundi diyamu kuntawol kono ka faye ko nimpa modou bala diyamo la e fana e kumandiro ke je yegi ñu nit ñi fo je iko allaftan na ñatonkol le fana na dina ñatonkol le fana kuno fendi la hebar gambiyante malon tol takita min tole kulle be kerende Gambia News and Politics. NPP atule jenke folon tatul la kumo fola dimasulu le mbatul farfar la dimasulu mba bele mba be botol be kasol bele tela mala fi ke baye la moy dimasulu même bebe kering mba bele fola anunta fentu la ko bari ñindulan lafta ñindulan senendi la baage nga kula korosi dunia surtout na Gambia molle wulita men ya lonko ilafta pour kan na dina ñaton kolu ke ngo fende ke ngo fundi Imam Touré Mamadou Lamine Touré mbitan na alpha mbela alpha ay kuma kende balfo within 24 hours ale microphone o sambama pour ay kuma do fanam fa men kunun ko kumol mankile ntol na tolu jumale imam doya andal dal tan nalde alta bulala natole momo moy ko diamuta UDP la bureau to alfanan sitano mali afal ba diamundila Gambia ke balo ali balan wala al kanason hannin albe NPP le ni al buñato kumande UDP la meeting to wara ya kumande NPP NRP la meeting to wara parti côté na meeting to al tatale kuma kendo faje nin dindin seulement dim poro natal noma e kal bal diamundila al balan ala foy ko ne diamo menke ndemur lan kan alim batum folundo to kare ngal dani wala atol kebal al kana sonde nale sonta e bale forendi la kuma fulala e bale doyala annu nimmolu nata fo wol mal doya de menu tatal no ma wala al doya ñina mo toñati bari yake men kam ma wala mo ñinte pour molu si imam kajafi yake wala kam imake fen kam manta imam no ma fenna pour ka fo imam alingata no ma ngalon ne ni nga faaye ñim fo be wala fola na fo mol sa doya isajen sa fo ko UDP ngol kanendiro leke wala sambaje mbota kalamale baral ma keku de alma keku Gambia News and Politics. Badi wulu nimbo tawto lafita kana kachali domanding bari malla fi men bebe kering ngabulawo be noma NPP kolu kirib karabu nte malla fi ngawo be kacha folo membe kering wala mu nyinti ko bi aramiso bari mbe ngalon ko party leader mfama abe banku yayo la bi aramiso talantan nin killing abe fotala ker ardo abe badin salamo kela je miton be kela darul wan abe miton kela je na boto to abe dunna central barbi kono minte kunda abe badin salamo kela je no kunda miton be kela wolto suto be lala badibu no kunda le bi na boto to abita Iliasa miton be kela je abe salo fanan kela Iliasa le yo na boto abita farafenye rali be kala farafenye suto be lala farafenye wo bemu jumoleti karotili say tala worawula farafenye rali be kala wolta be datila wolto
sibitulungo abe mitongo kela Sabah Sanjal mbalo Omar abe kontondiro kela je Njen Sanjal mitongo be kela woleto ibe dunna CRR Central River Region North and South iba follow la Salum le wo sibitulungo ibita Lower Salum Balangar bendundiro be kela je Kauru Wharf Town mitongo be kela woleto Talan Sai Kauru Jane Kunda suto be lala je Opa Salum ibita Nyoro Tukulor mitongo be kela je Chamen mitongo be kela je Ndoke Badin Salamo be kela woto Wasu mitongo be kela je tala lulu ma fon la ibita Kunting ebe bere la kela Kunting ni bota woto wasibitilum dimasulungo ibita mitongo kela Kuntawru Jakaba ebe kondondiro kela je jarume kuta ibita bengo kela wolto suto be lala jarume kutale tenen lungo tiltan killing His Excellency Alhaji Usainu bita Pachonki Sami abita dem fay mitongo be kela woto fanan abita Janjambure bendundiro be kela woleto Janjambure mitongo be kela je suto be lala woleto Talato abita Opo Fuladu West Sololo mitongo be kela je ebe dunna CRR URR base banko kan ebe futala Farat allung hare ibe mitongo kela base Koba Kunda Sabi mitongo be kela je Damfa Kunda mitongo be kela je Pirai mitongo be kela je wobe musiara lati Sonkunda fanan mitongo be kela je suto be lala Sonkunda CRR base nin Sonkunda suto be lala wollelto deni bona woto aramisalungo tiltanin nani ibita Misraba Mariama Koina mitongo be kela Koina le mitongo be kela Birif mitongo be kela Bantunding kondondiro be kela je mitongo be kela Fadia Kunda suto be lala wolto womu wulli West lati jumalongo tiltanni lulo ibita Madina e kondondiro kela je Sare Jibu ebe mitongo kela je be suto lala je Madina Sise ebe kondondiro kela je Demba Kunda mitongo be kela woto fanan Central River Region South imina Bansang mitongo be kela je suto be lala Bansang Opa Fuladu West Galle Manda Fula Bantang kondondiro be kela je Njoben mitongo be kela je be dunna Nyamina Tilibo Kudang mitongo be kela je suto be lala woleto Batin Jol be Badin Salamo kela Batin Jor Jamara Sar be Badin Salamo kela je Sambang mitongo be kela woto dan imina Nyamina Dankunku Gambia News and Politics. be kondondiro kela suto be kela Dankunkule mitongo fanan be kela woleto den yana dun Lower River Region tenen lungle be dunna Lower River Region tiltanin say jara Tilibo ibita jara Baro Kunda be kondondiro kela je Suware Kunda mbebal be abendu nawto surtout kum fanan mitongo nyanta kela je Dongorba mitongo be kela je Japine mitongo be kela je be kela ja temalati Jaduma jara Soma mitongo be kela woleto tonya taba suto be lala jara tonya tabale ni Misra fanan kondondiro be kela je Kiang Kayaf ebe Badin Salamo kela je Masembe mitongo be kela je Sibito mitongo be kela je dan yedun Kian tema Kuinala suto be lala wolto mitongo be kela woto fanan Keneba mitongo be kela je Karantaba ebe Badin Salamo kela woto fanan Kiam fela banta saibina dunna kombo yo kombo nsafo faydo to kombo mitongo be suto be lala kuloro le ni dunda kobbo kono so kabo foñi kata kuloro
inana murnang mitingo inana ke jarol nyolto sibanoro mitingo be kela wolto baro be kela karotili mu wanni woro le badi gambian kolu nyina mo ke ba nyina toti men nyanta kala nimmina dunna kombo be wol fanam be fola mitingo be kela kombo sate wol menuto Gambia news and politics. lafta me yitandi la Gambia dingol la wala mu nyinti ko banko de fonga sobe yale dunda ko kono ninga sobe ya dundi je dron mbe ko tutelale ya je ndabe faare mbake bare man la fi ka be fo jang ngana nada ta dialogue lante fem fo la je lafta me yitandi la president Adama Barola wala mu nyinti ko dollar million talulo me ya di o tubabo lafta di la no Gambia la pour mani do ko CRR ani URR lafte nyinin kala wala wo ko tata nyaadile Chinese ol fanan lafta makoro menkela pour ka banyon loptano mumo be tay ka be lo ku ka be betende ye nyaka sala bire brown envelope dila itata Russia 300 million nyanta mendi la pour bir kama loptano inim mobe kacala e kay ko fo atol la jang Russia jang fo ol fanan buka brown envelope di bang ya Gambia hey man katiku instead of kafero kata pour ngawo 300 million soto brown envelope membe dunete bulo kono bari ya soto China le ya expect fana nyanta dila Russia le yalon koy nako ku jama be jen kamoy bari mbukala fi ka befo Mr. President ngoto ndengalon ne mun be kerinde ha ngalon ne mun be keri ngalon ne mun fanan katama bari nga kuma jamala fu moliye ite sonnan na kuma moyla afele nga moy ko ye commune suspend le bari commune ndaga kibaro sotole mobile company bota Angleterre jankata Gambia Mr. President e ka fay monti mobile ilafta pour que commune de ma isaje sa kanandi ne commune kanandi septembre karo tilmu wanni saba tilmu wanni worawla septembre karo tilmu wanni worawla te karo men tambita commune ye saj kalil ki Gambia puranim pura e ben ini e kacha Gambia musolo babulu atele monu Africell la deputy managing director Mr. President commune na ko se hakilo tu bake kiskisiro ka kuwo kono bake bang because man la fi ngana kasol be tay sajna la timo ye mitingo ke nim pura ye million tanin nani le jo e ko balance o men tuta je ba jola pour pura e fero kata e kana je soron commune ya jube commune mobile mo wil kema mo wil tang wala commune mobile be wala bulu men tolu safeta nin commune soronda wol bebe torala bari intereso men be je ngalon ne de ngonon ko ne kon kumpa bal yata bakela kubu kan kumpa kende mo men be Gambia mbato falal nali amiranta to falal mbato falal me ya lon ko man sakunda ya te kumandi ka faye kon nanaman commune di molamba di le te Gambia dingol la julo membe commune la nga scrap mbota kalamale Gambia news and politics. kumo dol be je nin kombe be fola alisi sobi menno ka fonye bare ko dol be je mbuka keyade fem ka be Gambia la intereso nyin kundunte la doro mbuka keya wala fereng yalon dinno e den kilo lade ako ko be si koy
fabe koy sikri fabe koy kartel be fayla fabe koy masane sita koy to wulan ka be sikoy ni min ko fitino ka be sikoy ni ko waslen jambe bondi ja ko to ba be sikoy ku fin ku ka be sikoy ale dinno mo la denkilo mo ñu manke denkil de ako ku fin ku ko ya besi koy fer ngoto buro ngoto buro amankatiku ni nga fo e ko ha wolmu baro jawollelti hey hani fontolu baro jawolu ntolu adama baro jawolu itol mo wollo baro jawolu mu baro adama baro fawolti wala mu baro jawolti adama le man la fi baro la baran tolu wala fita adama la le niaje nama keno ya bondi silo la ka ya fanya mo kono abalo be keta nan ka burawti ñanante nan nen adama ma keno ñu wonde adama ni hakilo murundi koma do mandin doron e se fan suute bar say bu ke fan suute no itata dawda ka fola ate tilinna ka fola ate korekla ka fole nyina ka fole bu ka fono e ka nyina every time ni ko bu ko mo folo do hakilo sibo Gambia News and Politics. Binte mela bake bari lafta me yitandi la Gambia di wala anin la moy lalu wala mu nyinti ko Gambia nyantan hakilo tula Gambia to bake Gambia modol be ferol le dada kan bari yaje ko barola man sakunda ate bayila wobe busulu lale ilafta kuolel dundi la nyoto isaje man sakunda memmina kuol si kole ya wol bulu pour wol ye bonni nyoto comme yenna ko be nyame ngay hakil to sila de yalo nga fale nembe moto folal badaram bay Gambia di ngolam ebe ferol dada kanne molia approach man sakunda la do kulalu kayitandi ko ilafta commune di lala waranka company duma bulu isaje julo membe je isa scrap bade ngam yankol femman tara kala ko to dunya mam mellon memam fo la president baroy ini la man sakunda momo ibarata men ne salon ko abe konti bola la ndabe kiskisila la te bayla alta bayla de bari ngalon ko Gambia fon hannal si mo soto memba sannal ba wafilal ntolu ngalon ne membe kering module bank account kuto yele ka company license kutol dada pour ka company nyinta kan hand over dalasi million keme fula tallulu do kula membe fola do kola fele community mo kemele sayindi pour yo leta si so kono wala dimbal be balula nyamem fo ala de nali amira membe kerim malon ngalon ne bari alsal hakilo tubake ndanga nyim fole de ningal ke la moyen na hakilo la albuke la moyen na jusola nananga diamo ke sanji fula komando waran sanji kilin komando nko diaspora alte register alte carte fayla wa fula bambala diamo siata kumo sifa be fota ara diaspora mon alba fayla ba hani alte carte fayla ngafo fanan ko president baro nala molu be fero kata kanne pour ning NPP ye bulodu nyo ning APRC ye bulodu nyo bulu molu ko ba mas la diamo siata mana APRC ni NPP buloto nyobul fo men no balante men ye Gambia kanu de balantan annumbe ku kilim fanam folale NPP fitino membe je ate banna
ma kuje memba bannola hanni tata congress la ye molu tombon dolu safo ko ye dukole ke ye joroke ku ya duntale kono le karta nyokoma jamfal le keta anu nyin jamfale be tentenna njawle ma woytale a julote kuntunola ale kafolo jamfale kamma alfatimanta ngo atolu gambia alfalu sako surtout na dina alfalu alkana alfan sutende NPP la alkana miranka kuma cha hano le fale wallahi suma wallahi nal bulata NPP no ma alning alasi kuya alsi tara malo kono alsi tara doya kono ate bayla mukk ngamem fale ngalon kunun ko ni kunun nim bi men tamata asiyata ibuka la fatole nyin dolu kalamuta atol ke balu e ka tol menu nene ibuka la fale nyin dolu kalamuta katara diamu la dumale albem fala malola albe fenkela ten e bele ka nyo fa malola hani menu fa ka fa albem fala malola ol fa ye mol fa malola alingata ya lo ale kutol le boroje kanal wolle man pare nin kanal pare ta nul ya fete wato menna otuma lalbe fata albe karlo damale moy Gambia News and Politics. annin kila lam binna no le be nyola sallallahu alayhi wa sallam NPP man poro ci poro jol fa wol ben nanal bara tolu hani nya sumayate tarlal la koto ko sale banko le jamfa ale Gambia alfa le jamfa ale Gambia furo le jamfa men ye niyo la pour banko e kana atol dol bi jal mam bu bata fon la kalama tereng hanal man tarafam ale alfa nje liyo kono atol kalte bolaje Allah kun kilin nafa kamala par wallahi suma wallahi al simmalu ale malu al fon si jahale fam ale ngata do ale ngata wallahi Gambia News and Politics. koto buro yalon ninka diamu Gambia dingoli alka mem fo alla NPP porocho le wala malala hakilo tu bambato barenta mammo kon mantara mo bayndi kan nga toñale bayndi lafta nga tarala ka fo kono momo e alaji Ousainou Jamfa ate watila momo ni alaji Ousainou Jamfa ate watila atol men ya lon ko albota UDP altata NPP lo wulu nun kunde duwayelam wulu nun kunde duwaye albe wala kira tal nafala ale Jamfa leke ala tal fasala wallahi billahi tallahi albe tarla wala nyama albe tarla doyala kono NPP fanam fon kono albe tarla nendiro la kono NPP fanam fon kono albe tarla kajafiro la kono hani dimasilon minal toj kasi dimasilon nadiyata alay wala malla fi ke bayel la moy yalon WhatsApp ka jamfale wala nankan na ko mo lu tenteng bari Facebook yalo mo jama ke ba jama bu ko wala moy wala ntinda Facebook nka kasol nke faysan donc ke dam fonction wala pour be isu juru ni be jolon na bankot so dimasilon malla fi hani ke ba ke la moy wala même bebe kering NPP ñing ko ya be anata nyaadile atata nyaadile abita kam mintole aka ko motle mintol mba bele fola par nga ñim fon koto en nga ñim fon koto adama en yalla nga fon ne bire telephone oke mbota kalama albe ben State House mbeta radio fana alba ko ka cala albeba dolu ba fola li bay dolu ba fola li fenkente no mbatun kana fo dimasilo
janno wote ma maybe o batar la nyanta me o men fala liya be fal nyanta men kala liya be ngoni mol konte ko tenen ngamere president baro kay mbare muso ni mbare ndi di yandile may muna fulol ngamera kay di yandil momen be tangamuru nyoy selu na fonkol be wurla my friend to kare hani dimaslo but anyway lafta me tan dilab gambia di wala mo president baro la revolution afalenta nyaadi le binte mela la ino to baake ali la moy ko yaade ne symbole ba bare sinyo faale ko symbole men be yaade ne la kunu symbole men tambi da wala men dem president baro la nyim fode ako sembo men be yaaje mela kunu sembo men batela wala tambita wala wotuma adama be falin kanne ndolle man ba kalama president baro la revolution o a sangarta a falin nya sangarta bake bare ala malakil mulku tadam malem man soti adam malem man badin soto amon konton soto ha gambiyankol nimmolu diamutale alimolu la moyi president baro abe tarla tenne doro yedundi jamfa kolole annun kale ne jamfa kolo nalba sinna kana dinka inanti ne katu nyina la doro andum president baro betla nyina la to be nyina la fulo be nyina la fon koy boytal nadiyata alay alla moy bakaw jang mune bakaw fi nanna keba kende ba sodo jang am nañ fi yo ci kilifa bu baax me ya lon ko xamne ni amanke bakaw ngoti nekkul wa bakaw bari bu ngolo wa bari bu la baraka kutote bakaw badi bule waye nak badi bu fofu nak fala aka kutote ke bakaw fala teke ando ay kutote bakaw jang ta mu teki bakaw fi tam alina moy de olom jamaati kilifa go moy kan forget the name amato fono akwa forget the name nyina tatola memira bakara mo be nyame ay ko tutay badibu ay ko tutay bakaw amanto fono president baro bentol buluten atol npp ko alinya ba bela ali alinya kasala sidna abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ay nyin kuma kan fo akala sal hakilo to bake hada madin sa hakilo to faniyato haramanu sa hakilo to faniyato bake andon alkana e janko alfan janko ko ntenga nyillonne habib bin ubay afane nyim fa ko londo de faham rolem inyanta nafale laje imanya na titar lala akwai kana londo nyini pour que fan jankundala akona ni kila ayamo kila la ko wati mina molbe londo tala le ke fan jankundala al kana woke mbadi ngambiyankolu president baro manda wota president baro yake birika ma fana amanto fono andal bire yake baral be dering alte fem fola Gambia News and Politics. kuyabe je bak ngaki baro moy aman senema barin sa ple barabe formula kono mulu kala moy wolon man binda wolon sante wolbe kirin sante maymuna sise da wayno agala fare sante lay no bari sante gebe fenkari na kende ga fon ba man ka manero fono bijede no because akare lolo maymuna balle ka fenkari no I understand so ala fakari sanne from NPP sante ko lo kirin sante ko lo duru sante no du salon bi le bija akali kondo bi le bija sante muna kafo ni atare tul ko tul siata ni mo kilen kabe bola je muna ne ka dew
Gambia alinya be tonya la iko Gambian kombe tonya kana tela mbeden tabanko menna finkin teti ya me abe mu nyala ma hani mendu bu keje sondo mo keje la yeah mfawlo nya bala NPP hani ko mo kilim bota jaka ke problème ba ka tawti lol nal ka moy molu resign day bota UDP sawta ka do ak am ka mo UDP nya ko to fenna fa be pare hani ka bi alka Gambia di mo lenene alka fon to lesiat ali siata sila nin kilin jolon taw kal dew alka jumal lenene ali fawol kola ali siata nin kilin parakasita dron asike problème bati nga sekumbalo la diamo moy la amoy sekumbalo forum bari ndam wambatan la ka relevance di wala ka all play sa imbe play la dimension le bari nda si même fono NPP collier problème o men balla ka foko na la sort out alfawol dammalu amande terende anda ten terenda meta jelale nga jela kana bari nga moy ko president baro yal temo fole a diamula banne ku ya bantale ngaje maymuna fulolu ndoma maymuna sise ani mbarinde ma maymuna balde ngaje ke don foka nyo fenken kuma ta ente akawdal drone mol be kampari nyoka mal be na jamon men ka bule ko no nyimbe be fekela na foji ma kana wulay tijaay si babbe tay ndol manke dinindi albe di numéro porci wala albe wala nene wala bar not ke ba mo kala fo sañ talul atol nene no la ku ya membe ñunu tema o ku ya dadata junale manke biti dialogue alimba indi alba belonna mba be jaba ke sawot la one by one hani jaba faton tatu laje ndabo mo solla ko ka tiade bar mbeke wala kumo fala mendu be ñunu tema me yantina ñunu nanata ñoo moy le nanata diala fola kira hanni ka fu mo len diata la leje silomu de kata nin do boyta ne akita wulo ko ronte ñin domba fi lajer abe manke fente fu palaso e buka sonka ke ku kunna ngoy be mam mo kilon kan e be man la fi mo kilenna ñin don na kelam ñin don na kelam palaso e ka ñoo saba walla wallahi hani NPP ko fa wala yolande palaso e ka ñoo saba walla ando ñim place ñoo saba wala beje albe ñoo finish la jele fale ñoo bam taket atol men bota UDP ali UDP jam fa al tata al kala ka NPP le lo al kalo ya fale da bay sankara National Osusu Party sa manke national bita kolati ala fawle ya nante ka diamo bele mo national bita kola party wo fata National Osusu Party akela wol MoneyGram Party ngamira ay wolf National MoneyGram Party ha alma ale inde ma kila hormato mbeddan na lejen mbadi wolo albadi male mo Bamba Serigne Mass Kadimo Rasul bimman na mela jama arabolu ngam fa ñondinne bari nkake jumo sutole bari nkumata bingana dron bari biring ndoma banta mam programme oke otomambe suno kono alama ale yamfu Sadio Makila hormoto alama sula arjana kallankewla alkana nyina fanan na koratulumba mbakela Heaven's Garden sukuta sila bakan Johnson ba mbakela wala to karo tilim wan saba ay karo tilim wan fula be ben jumalon le fe ngal be kumandi je alena aliem fasa ba Mamas Fans Club ba Mamas Group 1 to Group 9 ba Mamas la kachal anim ba Mamas terona kanun tawol be men be NPP o men be UDP o men be NRP o men be parti beto ngal be kumandi je yo albadi malamo Bamba Serigne Mass Kadimo Rasul ñaato fanam be na molu folale na nga menno bu ñaato kumandi je petronolu anen chief guest of honolo inshallah subhanahu wa ta'ala ngal tento ngal jeyi bimman na me kam man kumatale nga ñoo kacandi dron nga domandin no fo bayren politiko le mata mu ñoo hakil bulandol ta manke ñoo korendete
otomba fulale salamullahi alaykum wa sallim tasliman kasira jinaki kajatan kolu ngali tentu bake ngali jeyi ala baraka bade wono bedanna le janne alim bayndi dimanche don nalem bayndi dral be mutala katap nte mamboro no bake fa nalem bayndi hani wata mela bajira be ñoyre benni ji kan kadum rasul salamullahi alaykum Gambia News and Politics. dunia to nyala be rabanna de MPP be sirayin UDP be boydal albeso dan kenya wala ni loke be boydal pitim UDP le no ibe boydal pitim nyenna dene ko inin ngadiya yen tolmin bay e tollem bay fani akan anin tilimbali akan be sonding ni sonda non kelola nte nyimbe ngokela bal ya ko ate se nyima min da mala ka wotinya ya jammele kiliyaka ya jammele la fita musola ya ale NPP kol ale APR sin kol moy la APR sin kol ale moy la yalo nga ñim fole nsayta ka ngafo ngo APR si mendu be ya jamme noma imantare le jibada noma wolte kafla adama ma parce adama ko mo sifa bele fo ya jamme ma ndolo nga men fo ya mo do manne wolte adama men fa ma wala garawtan tolti bare ko APR sin ko menu be je kan wala ka wala fo Ousseynou Dabo e mara wala fisata banko nga sika nga dun Senegal bulo ko ale adama la bodyguard sol jube ba menu ka kanta ale Macky Sall la bodyguard jube menu ka kanta ibe bay sifa killing ibe pare sifa killing Gambia sojarol wolunte fendi adama nyakoto jutute bela date la kuto abuke danko abuke visit amela batalon amela toralon amam fello la kota malla fi ka long men adama sita sanjululu anim bite manana ma singolo sojar kampoto ke jube fam foke la minto la foke la dabala ron la kam foke la basala ron la kam foke la pajaso la kam foke la sponjo la kam amalla fi ka long Gambia sojarol unte fenti Gambia ifon la banko ka ando Gambia sojar nyaton ko nyabe na bar momo la jiba day la palaso damma ñunu ta fenti na manke bulodi civilien et tulam bulodi civilien la e manke fenneti manke fenna fenkerandi ni palaso di menna dro woka sinole e jikita momo le ka fola ko ni wa fete nyala wala nan koy ko al ka kutol la boroje kanal mamma nen kanal mamanta NPP kanal wol mamanta fata do damale moy fo APRC ko le namaño APRC fanan ko sonta APRC ale futo banne ani ya jametema APRC ko alko ale futo banne ani ya jametema ba fo baroka fo ko atol le mañolti akasa inna kumoleka ni ngay folet nko APR sin kolu men numan hani opposition yala Fabakar nana mol majate Fabakar fa na wulta la diamola aba fala fanti ko konta mala ya moy Allahu la ilaha illa anta subhanaka wotumo be plano make kan ibe futula adama e nyame toñala de kenno toñala wala na adama ka fo en nama nyolu
ay maño kutol le soto ay maño kutol le soto bare adama nin APRC la kafo mumo be amana fa fenna nadiyamuta dawda asinyina adiyamuta dawda asinyina memba ko kono wala siata miralo membala woni APRC la ko manke kilinde a fe ay APRC la problème wa atambita wala le aw bonda kunna la fereng saka problème do la mira baratul ma wolonde atul APRC kolu atul APRC kolu men ba noma menu ta noma wol yalo ne bar menu ba noma wol malo Gambia News and Politics. andon alman fenje do man dingo mo nyinde finyin kolam du nobe ko mala man na folo badi Gambian kolu ale fero kata ale bo adama bulo alale fon kanandi adama baroma ale babulu de banko alfal be diamu kan banko kan taring e Gambia dawda ma alfal si diamu no alfal al kane de al kane de al diamu alama alayendema sama ning alayenso sama nalbe kacala la kendeke ha bari nalbe dana janne Mamo yaya. ning alayenso nalbe dana janne foni nalbe nda koteke nse kumo men fali nalbe na kumo moyla alkana song adama baro e tambi 2021 December alkana song nim momo e Gambia kanu ila carte keso hanna ya tare lafta adama lalle to kare kana so ila carte wala mama ko round avec un moment da filtalde men keta police station odo amante kumpade andun domande wala fota police station odo ngalen nale kutol le la boroje kana lol ma feten NPP ida malen kafoti kafo men ka ñoo record ida malen kafoti kafo men ka ñoo video ida malen kafoti kafo men da mal ka ñoo ñinin ka muna karnin kare tolle be ñoo bulu ban karnin kare tolle tata en la kare bay kawje NPP da mal Gambia News and Politics.